Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos otra vez en Genshin Impact. Y estamos otra vez en este evento de la evidencia fugaz sobre el rito de la linterna, o el año nuevo del tigre, como ustedes quieran decirlo. Pero primero, como dije, esto día 4 de estar guiando en este banner. Por favor, que sí me salga esta vez. Que mi país ganó ayer, no sé cómo, pero sí ha ganado. Con gol de Orejita Flores todavía, por lo menos cuando he grabado esto al día de ayer, Perú le ganó a Colombia 1-0. Por favor, por favor. Dame alguna alegría más. Una alegría más nunca está de más. Vale, me ha salido una arma. Que creo que esa le vendría bien a Shinchu, ahora que lo pienso. Pero vaya, eso sí que es decepcionante. Parece que no se puede ser alegre mucho tiempo. Me quedan todavía algunas que otra tirada, pero ya que chucha la cosa. Es que vamos a continuar con lo que es el tema de la misión principal. Bueno, no de la misión principal, sino de estas misiones de aniversario. Y esta vez nos toca con los ojos en el cielo y los pies en el suelo. Tras recibir el encargo de Keqing, te sirve hacer tus abundantes con de dependencia para investigar el intercambio de regalos festivos. Ya, tengo que reunirme en el lugar acordado. Que es... Ah, su madre, que... Esto ya parece el típico cuento... Típico del cuento de hadas, en donde tengo que escalar un pinche montaña donde hay un pinche dragón que probablemente vaya a tener crías con el burro. Peor, estoy escalando un pinche cerro, que es algo que hacen prácticamente todos los días la gente acá en el país para visitar a sus flacas y eso. Tienen que estar escalando cerros con un montón de ladrones y gente de mal vivir, drogaditos y toda vaina. Pero bro, de hecho estoy seguro que este va a ser el evento, o sea, cuando aparezca Keqing, pero ya vestida con su traje ese que han estado promocionando por el inicio del año nuevo. Y me refiero al año nuevo del verdad. Que por cierto, voy a ser honesto, a mí no me llama mucho la atención. Es que verán, yo solía ver Project Runway con mi madre. Es un traducido, ese programa se llama Proyecto Pasarela, algo así. Y siempre, cada vez que veía ese programa, los vestidos que a mí no me gustaban o eran los primeros o estaban a salvo, y los que a mí me gustaban eran los que siempre eliminaban. Así de pésimo soy con el tema de la mora. No, nunca he prestado atención. Apenas, bueno, al menos sé cómo combinar colores y todo eso, pero en términos así de ser crítico de mora no me sale. Y tengo que escalar una montaña acaso, porque literalmente estoy en el lugar. Estoy seguro que estoy en el lugar. Está encima mío. Tengo que subir a la cámara esta de Jade, ¿verdad? Ahí está. Y está con su traje. Desde acá se ve de color azul, pero su traje es de color era morado noche. Morado noche es el color del traje. Yo sé, soy el vato de los colores. Ya que estamos hablando de colores, una recomendación así de mora, aunque yo no sé de mora. Jean de color azul combina con todo. Ponte un polo de cualquier color, pero el jean tiene que ser de color azul. Eso siempre va a combinar con lo que sea. El jean de color negro, trata de utilizar un polo de color blanco. Eso siempre hace bien. Si vas a usar un jean de color marrón, procura que tu polo sea de color crema. Con el tema de las zapatillas, tienes que concordar o bien con tu pantalón o bien con tu polo. Y más importante, no tengas miedo de usar colores que has visto en algún videojuego, algún personaje que use. Recomiendo bastante que trates de vestirse con el mismo patrón de colores que se visten algunos personajes de Persona 5, 3, 4, cosas modernas obviamente. Y más importante, nunca permitas que alguien se burle de ti por usar una camiseta de color rosado. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a hablar con Keqing, que sí, está... No parece que está vestida, creo que está con su traje normal y parece que me está ignorando. Está molesta. Es que la misión la hice hace como 3 días y recién me acuerdo de que ella existe. Momento anime ahorita. Podría estar así todo el día. Ok, no. Ah, you've arrived. I've made all the necessary preparations and even packed some handmade snacks. Vamos a joder a Japón. Ha hecho los preparativos para tirar una otra bomba de Hiroshima, a ver si así se les quita lo otaku. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pungi. I hope the adepti will like them. Is there anything else I should bring? Absolutamente nada. Good.
In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before heading out to Jueyun Karst. Ok. Me mandas primero a la cámara de Jare y ahora me tienes que mandar al centro de la ciudad. ¿A quién me recordará eso? A ver, visita a Madame Ping en la terraza Yujin. Y eso me servirá porque allí para poder recolectar algunos objetos que yo necesito. Porque también estoy tratando de progresar un poco con el tema este de la tetera para así tener más material y poder tener esos objetos que te permiten ascender artefactos, porque soy bien cobarde a la hora de elegir qué artefacto se queda y qué artefacto se va. Y tener esos objetos o poder producirlos de manera exagerada, en maneras industriales, me ayudaría bastante. A ver, vamos a caer y probablemente la cinemática nos salve. Bueno, tampoco se me voy a arriesgar. The festive season is upon us. This is no time to be running hither and thither. We should relax and enjoy the season. Como dije con la misión anterior, el anterior, a pesar de que haya festividades, pueden ocurrir accidentes, algunos mortales, algunos no. Y también tienes que tener un abogado a la mano en caso de que esos accidentes ocurran. Por eso es que Yanfi también está ocupada en estos días. I get it, Granny, but you know, having lots of clients is a good thing. Also, primera vez que no me sale Yanfi en lo que voy tirando en el banner de Ganju. I'm sure it is, but really, child? Who could be seeking your help during the lantern rite? No lo sé, una persona que tenga una cría, que haya lanzado un cohete y haya recibido quemaduras. Tal vez. You'd be surprised. Hey. Madame Ping! Happy lantern rite! Feliz año del tigre. It's a pleasure to see you again, Madame Ping. How are you? Oh dear, well, look who's here. I'm so glad to see you all in time for the festival. Hello, traveler. Long time no see. Oh, and Lady Keqing is here too. The Keqing have prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds which I picked specifically for you, Madame Ping. Es un poquito estereotípico que esos sean los regalos, teniendo en cuenta de que Madame Ping es una persona mayor. Ya saben, por el hecho de que las personas mayores suelen tejer a lo mucho. Aunque nunca he visto a ninguna de mis abuelas tejer. A quien sí he visto tejer es a mi bisabuela. Pero eso es porque ella sabe técnicas de tejeduras heredada de los tiempos incaicos. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive in good time. Please, accept our humble gifts. I hope you'll find them to your liking. Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to thank the Keqing on our behalf. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be most beautiful if you personally selected the seeds. Thank you very much, Keqing. Please, enjoy them. We intend to visit the other adepti as well, so I'm afraid we must be going now. Sí, básicamente ahorita estamos en modo Papá Noel, trayéndole los regalos a los adeptos, más allá de que sean buenos o malos. Porque si por mí fuera, les daría carbón. Y no carbón de esos que sacas en las minas, sino carbón vegetal. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Keqing. You decorated the city so beautifully, yet you don't even have the time to go and see it for yourself. What a pity. Un poquito contradictorio lo que dices, porque ella aún así tiene que ir caminando por todos lugares asegurando de que todo está yendo en orden mientras se está decorando todo, y allí puede aprovechar y obviamente ver si es que las decoraciones están bien o no. Yanfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there whenever she can spare a moment. Lo que no sabe Madame Ping es que Yanfei pasea solamente para buscar clientela, así como los vendedores ambulantes, algo así. Come on, Granny. I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Antes lo dije y antes lo especifican. Oh, is that so? Were you also holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand for all that time? Es que no te has enterado, Alicop quiere comprar esa tienda. As a matter of fact, I was helping them calculate the prices.
It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. Tienes que trabajar durante el rito de la linterna. Obviamente tienes que trabajar. Año Nuevo, Navidad, Año Nuevo es la semana en donde se obtienen más ganancias. Lo dice alguien que es hijo de una comerciante. That's right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my clients need me. That sounds exhausting. Oh, Paimon can't imagine a life without holidays. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. I can always budget some time to relax. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving a terrible first impression. Besides, what's the saying? Ah, yes. A rested worker is an efficient worker. El ave madrugadora se queda con los gusanos. ¿Has estado en el festival Keqing? I was there many times when I was supervising the festival construction, but I haven't been there since. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up. I ended up completely forgetting about it. Puedes ir tranquilamente allí cuando acabes todo tu trabajo. Yes, I should take the opportunity to show you around while you're here. But first, we should head to Joyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. Sí, como dije, tenemos que ser como Papá Noel. Solamente que, como dije, carbón vegetal. Let's see. Which adeptus shall we visit first? Ah, preservador de nubes. Oh, why don't we visit Cloud Retainer at Mount Outsong first? Sí, de paso de que también saludamos a She Shenhue. usually stays inside her abode, so she'll be super easy to find. All right. Cloud Retainer it is. Aunque también no me molestaría visitar a Xiao primero. Aquí está, aquí está. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero para poder fabricar más de esas cosas de papel y así tener poder subir al nivel lo que es la tetera esa. Es que por cada fabricada te suben el nivel y eso depende bastante de cuántas estrellas sea la decoración que tú estés haciendo. 2 estrellas cuesta poco, pero también da poca experiencia y así sucesivamente. Solamente hay 4, o sea, de 4 estrellas que son de color moradito. Pero también hay de 5 estrellas que esas decoraciones... Por lo menos he visto de que en este evento están regalando por hacer eventos y toda la vaina. Así que eso también me serviría para aumentar el nivel. Ya la tetera lo tengo nivel 8, pero aún así tengo que seguir colectando decoraciones y creándolas para ganar experiencia y así subir... Bueno, más que nada, más que subir, tener los materiales necesarios para poder tener lo que es el rango de vivienda, creo que se le dice, no sé, de manera alta para que produzca más dinero, porque el dinero que tú usas para comprar las decoraciones y también obviamente para comprar esa huevada que te permite no sé por qué los me están distrayendo. ¿Acaso acabo de malograr otra vez este juego? Lo acabo de buguear con 2 misiones exactamente iguales, ¿acaso? Bueno, la cosa es que ahí está preservadora de nubes y como decía, la plata que generas dentro de la tetera solamente lo puedes usar con cosas relacionadas dentro de la tetera. Y obviamente necesitas tener un nivel alto para generar más dinero. Y yo necesito dinero. Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. Con razón no me apareciste en el banner hoy día tampoco. ¿Y eso que ha ganado Perú? But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Them? Oh, don't even get one started. Oh, is that not the Traveler and the Yuhung too? A rare... Happy Lantern Rite, everybody! Feliz año del tigre. Disculpa que no sea el año de la cigüeña. Creo que ni siquiera la cigüeña está dentro del calendario chino. Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Huh? Lady Keqing, I didn't expect to see you here. Por 2. The Yuhung of the Keqing. Here. Most fascinating. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? Vinimos a traerte un regalo que no tiene nada que ver con veneno ni explosivos. Aunque a mí me gustaría que fueran veneno y explosivos, para ser honesto. It's the festive season, and on behalf of the Keqing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. As the governing body of Liyue, the Keqing must be busy with a myriad of affairs.
And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. Es un cáliz. Allí pones agua y funciona como una fuente. Creo que no expliqué bien lo que hace esta invención, ingeniería, ¿verdad? This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Ah, chuta, es un prototipo para lanzar fuegos artificiales, ok. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Sí, prácticamente le quitaste su trabajo. Yo también estaría escéptico si es que me quitan el trabajo por alguien más. Pero tampoco es que me importaría. Yo simplemente buscaría otra empresa por la cual trabajar. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Nos ve como niños, ¿quién lo diría? Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great interest in gadgets, so she will certainly appreciate this gift. Siempre y cuando tenga un sistema de ingeniería dentro suyo, si no, no creo que le guste. O sea, la cosa es que no sea un cascarón vacío y sea algo decorativo. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given Nunca everything digas que thorough nada puede salir consideration. mal, Keqing, porque lo primero que sucede es que algo sale mal. Goodness me. Whoever would have thought? Oh, my, how very interesting. It is intricate, with ingenious design, and is aesthetically agreeable. ¿Vas a Yes. probarlo? Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. Mientras no One lo shall pruebe, gladly accept creo que estamos a this salvo. device. Porque probablemente si lo prueba va a explotar y ahí estaremos en zona de peligro. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. ¿Por qué? Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. Those two old fossils. Se han aprovechado y con la victoria de Perú se han ido al roscabar y ahorita están celebrando como si no hubiera un mañana. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Keqing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Tendrá sus principios y sus razones para no ir en forma humana. Thereafter, Lo verá he como left, una baja de claiming nivel. to have gone traveling. He has not returned since. Genial, estamos lidiando con una persona desaparecida. En vísperas de Año Nuevo, ¿a qué película me recordará? Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. Ay, mano, ya, hagamos esto. Tú di que esta es una persona orgullosa para que así esta tipa te crea. Y yo diré que me voy a ir a cazar tesoros a Inazuma. Cuando ella no se entere, nos vamos directamente hacia donde están las cucardas. ¿Te parece ese plan? Ya, vamos a hacerlo. Sí. Es probable. Huh? What's everybody doing here? This voice. Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? I mean, de lo que tengo entendido, Shenhe vive allí. Is she the one that you mentioned before? Shenhe y Ganyu.
Hello, everyone. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. En serio, me gustaría tener el WWE 2K22 y una PlayStation 5 para hacer dos personajes creados de Ganyu y Shenhe y hacerlas pelear. Siento que esa lucha podría ser de 5 estrellas. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank you. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? Es mejor ir a la segura. Oh, and you even brought food for those two old fossils. Dos ancianos todavía les dice fósiles. That's right. Tan. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. Casi le da un paro. Everyone, you Cardiovascular, shall all be respiratorio, staying cerebral. in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Yo tengo otros planes. Tengo planeado largarme, uno de mi casa y dos de Luigi en los próximos días. Bueno, por lo menos lo último en los próximos días. Lo primero está más complicado. Pero sí, quiero largarme. Ese es mi plan. Will do. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Creo que deberíamos cambiar de tema. Por cierto, Xiao, ¿dónde chucha está? The conqueror of demons? Sí, One has not el pana seen de him of Karehara. late. Well, then he's probably not enjoying Karst. La posada. Allí fijo debe Let's go estar. look for him in his usual spot, at Wangshu Inn. In short, one is the only adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. Sí, los otros se van a las 5, 6, 7. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. I didn't mean to interrupt you. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. As a youngling, you Casi did te so asustas. love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Creo que no es nada cómodo que tu madre esté contando historias de cuando tú eras un infante enfrente de tus amistades. Es pinche observador de nubes que no tiene nada de cariño humano. Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Yep, esto va a ir directamente a la wiki. I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Te salvaste. Salvaste lo poco que te quedaba dignidad, Ganyu. Oh, why the sudden haste? With the Yuheng present, why not settle this matter here and now? Es algo que ella tiene que resolver sola. Ya, Ganyu, corre, corre. No. It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about it immediately. Sí, es algo que se tiene que resolver de manera persona a persona. Ya, Ganyu, corre. A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Ya, Ganyu, parece que estamos en problemas esto. Es el plan. Yo le doy un spear y tú corres. Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Keqing con el hot tag. Lady Keqing is Best trying to day. help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Y se marchó. Y su barco se llamó Libertad. Chévere, Keqing. Menos mal que tú sí eres una Gone compañera. already. That No como child, esos que se paran she has traicionando a cada always been rato. easily ruffled.
One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Por eso se largó. Estaba en peligro su salud mental. Ganyu is an assiduous worker, apt to forgoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. Descansar, sí. Comer, no creo, porque para mí sería un sueño si es que no fuera capaz de comer cena. Porque en la universidad hacía eso. En la universidad solamente desayuno y almuerzo. Cena, pues, para débiles. Cuando tú comes, pierdes tiempo en masticar hasta que te baje el estómago. Mejor no comas. I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health Aparte, is a cuando tú ya priority, de por so sí I eres will una take persona good care of mayor, her. no tienes por qué comer en la noche tampoco, porque tu organismo funciona de manera diferente. Así que es mejor acostumbrarse a una temprana edad a comer solamente 2 cenas, a comer... creo que se me ha entendido, ¿verdad? The Yuhang, reliable as ever. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor to you. We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look delectable indeed. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Mooncarver and Mountain Shaper once they have made their return. No creo que se las entregue en persona. This firework has an Lo va a comer intriguing todo, design. como One castigo. must conduct a thorough study Porque ellos of se it. fueron al 567 And one sin also su wants to hear ayuda. what Shenhe has Bueno, learned sin in Liyue invitarla. Harbor. Yes, I have many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. ¿Empiezas a llevar a cabo tu investigación en pleno rito de la linterna? Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. Bueno, es una diosa. Puede hacer lo que One se dé la has gana. long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Eso es importante, cuidarse uno mismo. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Is it really that important to test it yourself? Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. Todo eso último es universidad o preparatoria 1.0, o sea, 101. If one Básico. spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, ¿Para qué lo fabricas en primer lugar? that would be akin to a chef who never tries his own food. No, it is unwise to put the cart before the horse. Enough idle chatter, everyone. Sí, tenemos que One must visitar go and al continue one's Xiao, research. al pana de Carejara. Come, Shenhe, this way. Y se marcharon. A Y su chef paco that se llamó doesn't Libertad. get to try their own food? That would be kinda weird. ¿Lo entendiste, verdad? Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. Though, she can be a bit strange sometimes. But then, That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. He visto personajes que se basan casi en el mismo concepto, que son un poquito más interesantes que Perseguidor de Nube. Traveler, Paimon, let's head to Wangshu Inn. Perhaps we'll find the Conqueror of Demons there. Sí, vamos a visitar a Xiao, vamos a joder su existencia. ¿Cómo? No entiendo. No era la tipa que estaba ahí, con la que teníamos que hablar, pero me está mandando afuera. ¿Por qué me manda afuera? Está arriba. Veamos. Ahí está Chichi y el tip. Y no me acuerdo bien tu nombre, tampoco es que seas un personaje invocable. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Justo directamente me diría que le corte la cabeza a Kiki. Splendid. Let me pack up and then we can be on our way.
Spoilers, recreando lo que sucederá en Shingeki no Kyojin. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. Mota. Quiere recolectar mota. Seamos claros. Traveler, Paimon. Oh, and Lady Keqing. It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Mota. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs Ah, during uña the de gato, festival entonces. seasons. Es una hierba With digestiva, Lantern ¿verdad? right just around the Ni me acuerdo. corner, I thought we should get prepared. Antes sabía de mucho de estas hierbas medicinales porque iba a comprar con mi abuelo en el mercado, pero ahora último ya no me acuerdo bien. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. I certainly didn't expect to see the Yuheng all the way out here. I have some business to attend to here. Ah, I see. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. Hardworking as always. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Keqing and the Traveler are very busy. And we are busy too. Interesante lógica, Kiki. Everyone, keep it up. Nuestro mejor esfuerzo, en especial yo que tengo examen en algunos días. Doble examen, por cierto, que me he inscrito a un curso virtual también, agregado a lo que ya de por sí estoy estudiando. Right. Thank you, Yo Chichi. solito me hago la vida difícil. Es algo que he heredado de mi We familia, shouldn't de tarry generación here en any generación. longer. Take care, you two. 3. Traveler, let's go find Virgoldet. Estaba literalmente junto a Bergoldet en antes. Ahí está. Y está caminando bonita. Por un momento pensé que me iba a Lady empujar, Keqing. pero ya que chucha. What a surprise. Is there anything I can help you with? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Gato. Gatete. Ue. Vale, vayamos a la azotea entonces. Me encanta fastidiar a ese gato. Algún día tendré un gato. Cuando mi mascota actual vaya a pasar a mejor vida. Deberían poner algo acá. Es muy peligroso que la gente vaya caminando por aquí y tranquilamente se pueden tropezar. Bueno, como sea. Xiao, ayo, pana de Kalehara. Atrás. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Así es. Desaparece cuando se le da la gana. Maybe he's out battling somewhere again. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... Y ahorita aparece. How can I help? Les dije. Where did you come from? You scared Paimon! Escondiéndote como siempre. Yes. Hello, I am Keqing, Yuheng of the Liyue Qixing. The Yuheng. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? There's lots of tasty food! Comida vegana, 100%. Traída del Don't waste your KFC. delicacies on me. Mano, las 7 estrellas las prepararon especialmente para ti. Es comida vegana, traída del KFC, con recetas así 100% vegana. Así que, no jora, acepta tu regalo o afronta las consecuencias. No tengo miedo de que me vayas a hacer algo malo. Algún día me tienes que salir en el banner. Ya tengo prácticamente al 3/4 de Generation X. Solamente faltas tú. Eradicating demons is my duty. Para que hagas de Don't have Xbox. to thank me. Karma is harmful to the human body. Even if you have a stronger constitution than Hace most, poco que apareció en GCW. you should keep your distance from me when you can afford to.
No sé, no me sorprendería que vaya por otra rang en la WWE. Hey, wait! Are you leaving? Oye, mano. ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Por qué no respetas? Oh, come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? Podemos ver los fuegos artificiales. Like I said before, I have no liking for crowds. Ah, disculpa, me había olvidado de ese pequeño detalle. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my patrol as usual. Ok. You should also exercise caution. And if there's any danger... Tengo plot armor, no tengo nada que preocuparme, pero igual tendré cuidado. Good. Spoiler, no lo voy a tener. Gusto hablar contigo, Xiao. And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. Bueno, si Xiao así lo quiere, de hecho lo puedes ver desde la montaña. Se ve, cuando más lejos estén los fuegos artificiales, mejor se ven. Alright, we've completed our visits with all the adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Oh no. What should we do? Ahora, ¿qué hiciste, Benji? Aparte de existir. Huh? Oh, Lady Keqing! Lady Keqing! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Keqing, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village, just like you requested. Keqing, ¿qué te dije de hacer de que aparezcan fuegos artificiales hasta la aldea Qingse? My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. Y has sido atacado por 20 Hilichurs, ¿verdad? But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa Village had been stolen. Keqing, otra vez, ¿qué te dije? I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsa Village under escort. ¿Y qué le pasó al lote de repuesto? ¿Qué iba a decir? However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the Bueno, podrías dejar de importarte la aldea Qingse. Luis es el problema. Vas a dejar a toda la policía sin defender ese lugar. Es como cuando la selección juega, o peor, cuando los dos grandes, entre comillas, del país juegan y tienes que poner toda la seguridad allí, porque los huevones no saben controlar sus neuronas. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So I was thinking to go to Qingsa Village and have a look first. Which is when I bumped into you. Lady Keqing, what should we do? Yo me encargaré de la huevada. Voy a arreglar cualquier desastre que hayan hecho los idiotas esos de... Ni siquiera voy a mencionarlos. Ni siquiera voy a mencionar cómo se llaman sus barras. According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during Lantern Rite. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. Parte, ya es suficiente con que el equipo que yo apoyo en la liga local de mi país, por alguna extraña razón, sigue existiendo en primera, debería estar en segunda, pero está en primera, le está haciendo la vida imposible a esos conchesumares por el hecho de existir, y esa es la mejor manera de joder a la persona que te está jodiendo la existencia, vía existiendo. But those special units are intended Por only eso el for suicidio backup. nunca es una opción. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. Si tu vida acaba, le das una If we wish victoria. to make use of Por eso them, tienes que we'll continuar need to viviendo. resolve the Tienes problem que quickly. joderlo exactamente todos los días de su maldita existencia, vía no joderlo simplemente respirando. Maybe we can ask the Adepti for help. This would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Peng Yi. No, yo lo haré. That's right! We can take care of this. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Peng Yi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingsa Village. Traveler, come with me. Let's ask around to see what happened. Ya. Veamos, aldea Qingse. Averigüemos la situación.
Ah, esto de acá arriba de la aldea Chinse. Pensé que era esto de acá abajo. Bueno, tampoco, también es que como que no me sé muy bien los nombres de la zona. Así que, pobladores de Chinse, disculpen por considerarlos como una ciudad desierta, aunque yo siempre voy acá para recoger lirios que me ayudan para levelear a Ninhuan y al personaje este nuevo de la ópera y todo eso. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Keqing, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember. Oh, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. Me parece un muy buen lugar para dejar unos fuegos artificiales, teniendo en cuenta de que hay un señor que tiene un montón de libros y un montón de lápiz, con un almacén que lo almacena absolutamente todo, un almacén, ya saben, un lugar en donde tú guardas cosas para evitar que las roben. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Keqing, yo que tú, a mí no me importaría si es que estamos en semana Navidad de Año Nuevo, yo despediría a esa persona. Parece que no tiene la capacidad para pensar. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, although the Millioneth are stationed here. No one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Es que, ¿qué clase de persona subnormal pensará que dejar las cosas al aire libre es una muy buena idea? De verdad. Una persona normal lo guarda en un almacén o en un lugar que sabe que nadie en ese planeta sería capaz de llegar. Pero no, acá tuvieron que dejarlo al aire libre, ¿verdad? This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Chinsa village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Tengo una idea. Acá hay huellas. Me pareció ver huellas. Veamos. Tengo que ir por esa zona de allá. Ya tiene que haber algo entonces. No parece haber mucho. Y ya es de día, por lo que puedo ver. Ahí hay algo. Ahí enfrente. Are these footprints? Let's see where they lead. No he visto, no veo huellas. Ah, ya las vi, ya las vi. Están yendo para allá. No, están yendo para el lado contrario, están yendo para el lado contrario. A ver, allí hay más, allí hay más. The footprints continue here. Let's keep following them. Por acá, pero con permiso. La madre me he caído. Ahí enfrente, no sé. Ahí. The footprints continue here. Let's keep following them. Han estado caminando por medio del camino. Bueno, tampoco es que los ladrones sean tan inteligentes que digamos, porque yo que ellos caminaría por acá, por el pasto. Allí se notarían menos las huellas. Aquí están totalmente frescas, se ven a la luz del día. Vaya que aquí hay un montón de gente estúpida. Se han ocultado en los pastorales, donde están cultivados los lirios estos que me usan
bueno, que me Sir, utilizan. please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Te metiste con el tag team equivocado. Stand and proud. Denle los títulos. Fucking Something's cycle. happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now, we mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. No te preocupes, Chonju. Algún día vas a tener tu batalla épica contra un demonio. ¿Eras orgulloso tu madre? ¿Qué chuchas hacen acá? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Tercera vez, contando el aniversario que no he publicado. Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Es su pana. ¿Por qué no tendría que acompañarlo? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. ¿Ven? No homo. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? Es un exorcista. Es normal que piense eso. I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. Bueno, eso también, aparte de un medio de comunicación. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Una manera interesante de ver el por qué tiramos fuegos artificiales a cada año nuevo. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Los espíritus malignos tienen el mismo cerebro que un perrito o un gatito. Se asustan con los petardos. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Chongyun nunca leyó ese libro, ¿o sí? Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Sí, se viene el interrogatorio. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. Sí, de hecho, ya sabían que también han atacado alguna, no sé, unos fuegos artificiales que estaban tirados allí en la Nara. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Tu Sakarfo no te va a ayudar en esta, Kanshen. Master Xingqiu, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Sí, el pan además tiene un montón de dinero en su haber.
Come then. See that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us. You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce Village. Make sure they have someone question him. Thorough. So the plot thickens. Yep. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. Y se llevaron al ladrón de tesoros. I've heard many good things about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. Tal vez sea un grupo que quería robar los fuegos artificiales y otro grupo que quería robar a los mercaderes. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Weiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Un montón de fuegos artificiales. Cosas para celebrar el año nuevo. Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Keqing, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce Village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. No son nada comparado a estos dos. En especial por cuando este ataca y el otro los congela. Y este los sigue atacando. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce Village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. No hay problema. Buscaremos una manera de atraparlos. Como dije, pueden ser dos grupos. Thank you. Master Xingqiu, I'll leave Qingce Village under your watch. Most assuredly, Lady Keqing. Y se marcharon. It's fortunate our paths crossed with those two. Sí, siempre es bueno contar un poco de ayuda. En especial cuando esa ayuda está capacitada. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce Village. Okay. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Está bien. Keqing, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Keqing está rota, ¿ok? Con eso digo todo. No hay de qué preocuparse. Oh, wait! You're in the Liyue Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? Otra vez. Ellos están trabajando en otra cosa y la verdad es que yo creo que deberían estar descansando. Son años de fiesta, por Dios. At least it'll be safer than investigating on your own. Sí, Paimon tiene razón además. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce Village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Okay. Well, when you put it that way. Aparte me conviene, tengo también otras cosas que hacer. It's settled then. Hacer miniaturas, Traveler, Paimon, editar, please go get estudiar, some rest. dos I'll cursos. go find you in Qingce Village when I'm done. Chévere. Terminamos la segunda parte de licencia fugaz. De seguro la siguiente no me activa ningún evento, pero no importa. La cosa es que voy a dejar el video hasta acá. Hasta ahora me está gustando bastante lo que es el tema de la licencia fugaz, aunque estoy teniendo hasta ahora mismo problema que tuve con el aniversario. Aparte de ser
hecho en un contexto bastante poco, ¿cómo decirlo?, cómodo. Y es el tema de que no hay mucha secuencia de pelea, que es justamente lo que no me gustan bastante de estos eventos, por ser honesto. No sé si con Inazuma será lo mismo, pero ya que la cosa es que dejo el video hasta acá. Si os ha gustado, pueden darle like, compartirlo con un compañero que se haya burlado del hecho de que me haya atropellado un jabalí. A ver si es que puedo atrapar a este conche su madre. No sé si matarlos es una buena idea, porque puedo llevarme todo el oro que va botando el hijo de puta. A ver, ahí se queda. Y ahí lo mato. Y al final me termina dando 200, bueno, 500. La cosa es que hasta aquí, Vampire. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que me salga Ganjo en el siguiente, porque ya está libre, aparentemente, de lo que son sus obligaciones como ayudante de preservador de nubes. Así que espero que me salga esta vez. Clip extra. Bueno, supuestamente lo estoy grabando lo que sería el día 5, si no me equivoco, sería 5, en la que estaría, sí, por así decirlo, aún esperando a que Ganjo aparezca en el pinche banner. Y como pueden ver, acá dice tercera parte bloqueado. Esta misión está directamente correlacionada a lo que es la misión esa del evento este. Y bueno, la cosa es que esto lo estoy grabando justamente al día siguiente de que se hizo el Royal Rumble. 5 de 10, para ser honesto. Ya dije lo que pienso de eso en Twitter. Y puta weón, ahorita estoy sin energías. Me he quedado hasta tarde. Me he dormido bastante y no tengo energías para grabar, por así decirlo. Así que simplemente acabemos con esto y hagamos lo que tenemos que hacer. Por favor, que me salga. Por favor, que me salga. Bueno, al menos tengo a Beirut consideración, creo que 3, así que eso sí me conviene, para ser honesto. De hecho, ya que es domingo, voy a aprovechar para organizar todas las unidades que tengo, que algunas están un poco menos mantenidas. Pero bueno, ya día 4 completado, aunque sea. Bueno, día 5, ya me estoy cubriendo de días. A ese punto me ha llegado a romper el cerebro el Royal Rumble. Que por si acaso, lo que me gustó más el Royal Rumble femenino. Milagro. Grande la Mickey James. Clip extra otra vez, porque la profesora de estadística se ha quedado como 2 horas y media hablando. Y no me ha dado tiempo para poder grabar otra vez. O sea, un episodio entero. Y que tendré que descansar hoy día. Cuando estoy grabando esto, obviamente. Otra espada repetida. Y nada de personajes. Vaya por Dios. Estoy empezando a perder las esperanzas, para ser honesto. Solamente me quedan 8 nomás.